alhamdulillah rabbil alamin ama ala tando ka ala walimondo ka ala barkala jati dugu mogo ambofo dugu mana ke tugo tigi bara am dugu tigo fo jati ataka a autorité olu mum ban ko ni ya ye ko sunu ko fo ka siko dugu nya sumanno jati ni dugu do be nya suma mo flalo dugu marabaga ana dugu korsi bago jati ambolu fana fo narasuno ka dugu ka oye ka dugu ini anga dugu to ko fana fe jati si ani kenya o be se ka di demiso mo jogo mena akoni ani lafiya ni garsige yuman dugu de mo se ko soro jogo mena ambo yini ala fe ala ko ke suina ne hakilla min fora kon do wasake akoni kuma jama warte dugu ka ko min fora be fora jana ka bon o ko te ni basa dana jeni ma amona akoni hana ma barabara ti anna ma babar donc ora fe min be fora nyana ya naam korna hayawno jati ala ka shariyawlo akalati mais min fe ka fe min faye ka laka foy ki kay ne sarkate akoni foy te ne sarkate akoni nga karmo na na ye naam olu be ta fere min ka olu ti sarka bo amunu bi so ga ta sarka bo ka bagan joli bo naam no ma ba ka fo aw tan critique mo go na bo olu ka jogo ko nya ka jati o ti wasa ala ka du o ti na war so ka du karmo ke bi hal woro ni tara de karmo ma ko sarka ni ko do abu woro fere la wele jati hana ma ke do la aba fere bi o bena fere de karmo ma an karmo naam ko mi mo be le ko do desen no anto la mba fe kan la desen ba to ni ni yi ko da ko butige wele ko kana oche ko mari duro wale fe ko ma eti commerce magasin ta magasin ti fe e na kemal commerce ale mai dango ora amba lo ko femelo jati saraka bo min na nya kete amba nyini ala fe ala ka o min anye ami karo ke bola ka verse fo anya ya akalati haya fo anya na ka bo ka faranyo jati ala ka sharia wulo de akala kata an fa adam na olu yi saraka bo jati depuis olu ka denw na ale ka den n'u saraka bɔ k'a yira la min a ka suman bɔ ani min nana ka na bagan bɔ ale ye joli min bɔ ala ye o diyara ala ye ka tɛmɛ donc a b'a dɔn ko a ka saraka kan ka minɛ fan min fɛ siga t'a la si donc an fana ka saraka bɔ in tɛ ayi na ani wari an b'a dun an ka saraka in an b'a fɔ de dɔrɔn bɛɛ ka ŋaniya ɲa i ka sigida saraka fɔtɔ bɛ bɔ yɔrɔ min na hal n'aw jɔra tigira hal n'aw ma respecté hal n'aw ma kɔlɔsi lem sini bɛ na ale ka saraka in kɔsɔn a dugu tɔgɔ la sigida bɛ ɲɛ sɔrɔ donc o la ne hakili la ferke kaw a ka caman mɛn a la caman mɛnna a la an seginna ka na haya in laban ni haya min ye a ye yɔrɔ in faamu ka ɲa kɔrɔnaya in ko de ko walaw annahum aqamu tawrata wal injila wama unzila ilaykum min rabbikum la akalu min faqihim wa min tahti arjulihim jati afolati kɔrɔnaya in nana laban a nana kɔrɔ a ka wajilu haya laban na de ala ma mɔgɔw ko mɔgɔw ayi e chrétien o e silamɛ o ninnu bɛɛ kelen jati ce sont des frères et frères dɔgɔnin kɔrɔw jati silamɛya chrétienya dɔgɔnin kɔrɔw jati wa a bɛɛ bɔra cɛ kelen de la cɛ kelen de ye ninnu bɛɛ kalan la mais cɛ kelen nana kalan ele bɛ taa fan min fɛ dugu ni fan ni mɔgɔw ka caractère ye nin e ka kalan ye nin ni bɛ taa fan min fɛ ni fan ni mɔgɔw ka caractère ye nin e ka kalan ye nin a n'a fila ka dɔ ma ɲi kelen tɛ dɛ i bɛ taa fan min fɛ o y'i kalan caractère de la mɔgɔ dɔ n b'o fɔ an fa nabi Ibrahima ale min nabi Ibrahima ale min diinɛ bɛɛ fa ye a fɔra de la Kuran kɔnɔ ko millata abikum Ibrahima huwa samakum muslimuna min qabl depuis kira ma na ko nabi Ibrahima ye aw tɔgɔ la ko silamɛw ka kɔn yanni aw ka na donc o la o nabi Ibrahima dun n'ale a bɛ ne bɛ wele ko Abdul Kudusu ale cɛba min n'a ye baara kɛ nin cogo la dɛ ale ka denw de ka taga sira ye nin nabi Ibrahima ye dencɛ fila wolo dencɛ fɔlɔ o kɛra Ismaila ye o Ismaila ale kana denw wolo ale ka mɔden nana kɛ Tema ye o Tema ni kuma sugu ye fɛ sinon an b'a bɛɛ tɔgɔ ta ale bɔra bɔ cogo min na o kuma sugu ye fɛ o Tema ni ka mɔden nana kɛ an kuntigi Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam nabi Ibrahima ka dencɛ fɔlɔ Ismaila ka bɔnna ye o ye a dencɛ filanan n'o ye Isaka ye Isaka
ale le nana ka na den wele ne bɛnna Yakuba ma Yakuba ale nana na denkɛ 12 wolo o denkɛ 12 ni kɔnɔ min nana na sɔrɔ ka sira in ta o t'a yɛrɛ ko tɔ ninnu ma ɲi dɛ min y'a ta min fasi ko mana kɛ cogo o fo kelen ka sɔrɔ a la min b'a monopoliser o kɛra Yusufu ye Yusufu ka mɔden kɛra Nabi Musa ye Tawurata dira Musa ma a ma kɛ ten mais o wɛrɛ distinction tɛ yen silamɛw ni chrétiens ni ɲɔgɔn cɛ mais min fɔ aw ɲɛna n'a ko a b'a la fɛ n'a ko a bɛ silamɛya fɛ n'a ko a bɛ kuranɛ fɛ mais kuranɛ ka ko mɔgɔ o mɔgɔ ye kira ko ka ko cɛ o cɛ ye olu de b'a fɔ a ɲɛna ko chrétiens bɛ ten ko a y'o faga ko a y'o bugɔ saraka min kuma fɔra aw ɲɛna yan Nabi Nuhu y'a kɛ Nabi Ibrahima y'a kɛ Musa y'a kɛ a bɛɛ bɔra Tawurata de kɔnɔ a bɔra yen o kɔfɛ wa bɛ jɛ tɛ se ka nin ye wa bɛ jɛ tɛ Tawurata fɛ wa bɛ jɛ k'a tɛ Linjili fɛ e bɛ se ka saraka ye cogo di min bɛ ne yɛrɛ gbɛ yan e bɛ se ka saraka ye cogo di min b'a to e yɛrɛ denw bɛ kɛ fɛn dɔ ye sini e bɛ se ka saraka ye cogo di saraka min bɛ se k'e ka sigida yɛrɛ di yan e bɛ se ka saraka ye cogo di saraka min bɛ se ka jamana di e t'a ye o wa bɛ a ti ye e bɛ dɔgɔnin kurusi don na e ka bamaw ma fɔlɔ e ma kɛ filamuru kan fɔlɔ e dɔgɔninw ka kurusi la e b'o don donc o la karamɔgɔkɛ a tɛ se ka ye o kɔfɛ Ala kɔnna ka nin hɛrɛ in fɔ a ye ko aw silamɛw n'aw tun sɔnna aw adamadenw i kɛra diinɛ o diinɛ ko n'aw sɔnna k'aw ka kalanso nin livre kuntan tɔ bɛɛ bila ka Tawurata ta ka Linjili ta ka Kuranɛ ta ka fara a kan ninnu saba ko n'aw tun sɔnna o ma an ka diɲɛlatigɛ kɛnɛya a garizigɛ a dumuni ko k'an k'o to ale Ala ma donc o la n'i nana ye sɛgɛn b'an kan bi dɛ an yɛrɛ b'a bɔ yɔrɔ la a kɔrɔnaya tɛ sɔsɔ karamɔgɔw ɲɛ b'a la o tɛ se ka foyi fɔ ni kɔrɔnaya in kɔnɔ ni k'i b'o ɲɔ o b'a fɔ de dɔrɔn a fɔra ko Tawurata min o tɛ nin Tawurata in ye ale ye jona Tawurata la n ko ɔhɔ an karamɔgɔw tɛ nin Tawurata in ye komi e y'a dɔn ko Tawurata wɛrɛ la e y'ale ta wa a ka n'o yira an na sa k'a firi ka saga ma langolo sɔgɔra sɛnɛlen karamɔgɔ a tɛ se dɔn ni ko ba Linjili min fɔra o tɛ nin ye ale yɛrɛ hali falicɛ 30 tɛ s'a kɔrɔ n ko an karamɔgɔ e y'ale ye min bon komi a ko fɔ e ma sɔn kuranaya in ma wa i ko Linjili de t'a ye bon papier in yala ka na n'a ye i k'i t'o fana yala min b'an bolo an n'o kalan ten mais nalimaya fɛ a m'a dɔn ko Tawurata ko a tun bɛ dulon falicɛ 30 fali 30 k'olu de tun b'a dɔn nalimaya fɛ ale m'a dɔn hali an tun bɛ kuranɛ kalan waati min na ko an bɛ kuranɛ jigin o waati kuranɛ de tun bɛ turusi kɔnɔ a bɛ nin bɔ ani kuranɛ ni ɲɔgɔn n'i y'a a bɛ ni kuranɛ ni ɲɔgɔn 3 bɔ kuranɛ den kelen don karamɔgɔkɛ yɔrɔ tɛ suma dɛ an ka kuranɛ jigin'o n'i y'a ta fo mɔgɔw bɛ to k'i filɛ fa kana ko a ye nin bɛɛ de jigin fa kana dɛ ko nana développé e kuranɛ sera k'a misɛnya o t'a yira ko dɔ bɔra la dɛ fo kana kuranɛ tɔ ko maa lajɛ fo kuranɛ denniw tɛ bi sɛni baara mais dɔgɔnɔ baara an tun ka nalimata min sɔrɔ est-ce que i b'a yira ko dɔ de bɔra o de y'a dɔgɔya dɔ de falicɛ 30 ka Tawurata ta o waati a tun sɛbɛnnen don golo le kan Nabi Musa a tun fɔra a ɲɛna n'a fɔra a ɲɛna a y'a sɛbɛn walaka kan Ala nana fɔ a ye k'a bɔ k'a sɛbɛn golo kan a bɛ misiw faga a bɛ sɛbɛn ni fɛn minnu ye a bɛ komi n'i y'i bolo sun dabaji la k'a sɛbɛn o sɛbɛn bɛ se ka misɛnya hali hayan 1 hayan 2 dɔw bɛ a bɛ misi golo 1 fa n'i y'o hayan 600 sɛbɛn yɔrɔ yɔrɔ misi golo 600 tɛ ni falicɛ 30 m'a ta e wuru fɔlɔ fa fɔlɔ 30 ale bɛna ta o tɛ kɛ o aw kana karamɔgɔw filɛ nalimaya de b'o la quoi nalimaya de b'o la min fɔ aw ye silamɛw a ye bama ka ɲɔgɔn minɛ silamɛya ye cɛ sun bɛ yen seli bɛ yen jaga bɛ yen la ilaha illallah bɛ yen ka hiji kɛ ninnu bɛ yen mais o t'a yira ko ni min t'a kɛ k'i ka kɛlɛ kɛ n'a ye o tɛ kuranɛ na fiyewu o tɛ kuranɛ na dɛ n'a t'a kɛ a fɔ a ye Ala ko ten Ala ko ten Ala ko ten n'a ko a t'a kɛ a to yen min fɔ a ye a ye cohésion sociale ta k'a lɔn ni adamaden ye komi ne an tɛ taabolo kelen fɛ an ka kuntilenna tɛ kelen ye mais o t'a yira ko an kɛlɛlen don dɛ o t'a yira ko ne kan ka kɛlɛ kɛ n'a ye dɛ mais karamɔgɔw bɛ k'aw nɛgɛ bɛ ka bila ni min ko a tɛ silamɛ ye min ko a tɛ taa aw kana sɔn a ma kafiri la a ye bugɔ a ye chrétien bugɔ a ye cɛ o cɛ i ka wuli kulela bɛ église kelen ci bi i ka taa musow ka misiri musow bɛ seli misiri min na
hal na tara duguma ko sanka hal na karo be sanu ye ale ci kan no ma o kati ala e katene ka tata pulgere jati ala ta to le parce que sonu o ya jo ka tape ka dara marfa ci ala ka mangutu te suno ala tafe yo ta be yo ka bodi problem ala tafe donc wa de jeti se ka sarga be ye parce que tawrata manda ile ngili manda ata ye ki sarga ye manda wa de da ko ani ba se ka mo juguye I balmo kana do bi ga na bolola I sigi no o kana ka twenye mo kana se ki dar ta wa de ya jati kala musala ba dugu ya tono do jati donc sarga bo man do ni donc wa de ke am mena saga faga am mena ba faga jati afora ya ko nabi nuhu ko ay barake to da ma wa o yayi misi wa mugan anufla jati akalati sarawat keme anu wa mugan jati o be farmi yo ga jollo ajera de anga sanduru anga sanduru tanta jati abafaga anjere zene ma men nabi nuhu ni gatle gele jati ka fetik ban fo ka ta be le temps ane nani jati an yɛrɛ ta ye ɛri dama n'o e bɛ ko bidiya lo ba bi ye e tɛ taa cogo ɲini wa n'i ko bidiya lo o bɛ ba faga ba tila la e tora o sogo jeni san ka ɲini k'a sɔrɔ normalement wa a bɛ maɲi ka bakɔrɔni ɲini a fila bɛ bɔnbɔnsi dugu c'est le plus c'est que nos frères ale fana ku tigɛ ni a bɔnbɔnsi bɛ yen wa a ku tigɛ n'o wa a bɛ dun fana bɔnbɔnsi bɛ yen a fana ku tigɛ n'o o ku tigɛ ni ye kuruten don de don ale mai ne e ka kuye ne nyimi ka to be do wari nyimi ka kursi e do wari nyimi ka kursi ta do ara ka tike ni fa ni na au kana so ai pas de distinction entre musulman et chrétien jati distinction te ai korna ko ne fa la hujjatan bainana lana a'maluna wa lakum a'malukum jati donc ona ni se ka sila men nyama na ike kana chrétien ga sra kalankalon akaka ka faro ka fa ina haya e ka liburu ja kalankalon ni ka fendo ke lomo le mutu liburu ngono mina min fo mo hoyo be e ka ngalaye e ka kango le ko no ko mai akana o kala yo de to surata karo ka surata ba mina ayen de ama ba fle do ni dron ayan tan kelen ni ya ta oyoro la ala e mune fo Muhammadu yere nana ala e Muhammadu ladi ka mun fo aye ka kangar diman la aye ala kangar de la Muhammadu ye ka pai kwa kana to aka ketto werade na bora nunu de ta kono nani Isa fona nyon ko na e fi kriye nani Musa fona nyon ko na e ala kwatu foira o korle pai dine fara nene na fo de ko de ngri mai paka liburu mai ko Musa mai no Moise paka liburu mai o korle ko le fara dine fara maga kuno ala tin tangar la ata tana e mafle shara lakum min ad-din ata sambe fara yan tan kele ko de makalidu law makalidu samawati akwa nyedu sambara minata sambara minata jobaga ala now dugukolo mi anye barata amene ka jobaga ala nati tourner nawe ati fane awyete ko ni to loko la ho o masakile ne tay noy abu fama Allah jalla jalaluhu al malikul qudus salamul mu'min muhaymin azizul jabbar mutakabbir khaliqul bari'ul musawwir ko ka tabla rashid to Allah akbar akwai ne do sangole na ko tigitalo alele kula na kuma sana yabsutu rizqa liman yasha aywa bi ebo akale ale ko gardiga bi min ka di ale yere yati edu se ka kay tiseli ala be gardiga di ma nele na ko pas ga tiseli le ba kere ko ka fa banele la amma ba Allah wana banele ka kele la abana la min ala ko ale gardiga da man ngache don mi fa mi fo nyina ayi dinata na au kana ta ka dinata ka da de ma de yata malo na be famuna sabu be ka famun ti kele hal na dona classique kono sebe ena debit le mungani sekike ya fa le 26 lettres de l'alphabet debit le mungani worga debit le mungani worga no no lo alphabet kele dursi na debit kale kara talo ai e kele no e gondo yo ka e kolke sebe ena abeba a b c d le kala fuka tabla zedra sebe dera abebi le sonkele meta sebe ena abebi le sonkele ta fuka tabla université da para se université la brazo de France bebe ka brazo ka do bono ka docteur yo do droit kala
dɔw yɛrɛ bɛ taa agriculture kalan dɔw bɛ taa fɛn camanw kalan Jati dɔw yɛrɛ marifa ta. mais est ce que o kɛlɛla wa Ayi o ma kɛlɛ fiyewu. o kɛlɛla wa Ayi. o ma kɛlɛ don Ayi marifatigi o ma se. donc diinɛ ko bɛ ten de o ni adamaden aw kana don ɲɔgɔn na Fiyewu. cɛ ko a t'a la de fɛ n'a nana fɔ don min na e bɛ min kɛlɛ ko a ti kɛ Jati. ko a b'i kɛlɛ kɔrɔna y'o de ɲini légitime défense Jati. kɔrɔna m'a ɲini ko a ka kafiri kɛlɛ o ti kɔrɔna fansi ni karamɔgɔ bɛ fɛrɛ kɛ yan min bɛ kɔrɔna fan dɔrɔn ko kafiri a yɛrɛ ma fɔ chrétien han kafiri ko k'a kɛlɛ ko a ka kafiri sɔrɔ ko k'a faga a y'a ɲɛ ma n'a karamɔgɔ ye a ka n'a haya di yan e bɛ kɔrɔna ye fan o fan a bɛ fɔ de ko kafiriw bɛ tin'o na ko k'aw ka mɔgɔ kɛlɛ min nana k'a b'aw kɛlɛ Jati. légitime défense donc o la ni min fɔ a ye fɛrɛ ka n'a ko a y'i sɔrɔ mɛ ɲɛnama ye n m'a fɔ i ka taa tugu jɔsɔn la kɔ ka taa ka jɔsɔn n m'a fɔ i ka taa tugu malangolo kɔ ka taa ka malangoloya kɛ nka taa i ka misiri la n'a bɔra ka malangoloya kɔ la adamadenya min bɛ yen aw kana o tigɛ n'i y'a ye tiɲɛ mankan ka ca nin de don olo surtout karamɔgɔ nalimanw bɛ yen lagalagatɔ saga laga tasaji minnu bɛ yen bi olu ye wo ye dɔrɔn ko nɔ ko fɔ aw ka chrétienw de kɛlɛ a tɛ chrétienw kɛlɛ dɛ n'a ye chrétien kɛlɛ bɛɛ o kɔrɔ de ye ko y'i fa kɛlɛ a n'a kɔrɔkɛ sabu ni muhamadu tun tɛ ni nabi isa tun tɛ muhamadu tɛ a ti kɛ fiyewu ale kɔnɔ k'a fɔ nabi isa de nana a ko ale ma ni ne ma taa ni ne isa ma taa consolateur tɛna a kɔni a y'a fɔ wa m'a kuma fɔ a ye ka bila n'a nana na a bɛna kɛ ten a bɛna kɛ ten a bɛna kɛ ten ka tila k'a fɔ a ɲɛna ko ale ye isa bɛna taa mais wa mubashiran birrasuli ne isa ni bɛ diyalen don n b'a fɔ a ye ko a fana ya ka sigi ciden dɔ ka nali la ya ati min ba adi ne tɛmɛnen kɔ a bɛ sɔrɔ ka na ismuhu ahamadu a cɛ in tɔgɔ le ye ahamadu an y'o ta k'o walabi k'o bɔ o taara wuli min a kɛ ni o wari tɔgɔ fila ni kelen ahamadu hamidu mayin asiru akibu fo ka taa bila muhamadu ka tɔgɔ 200 ani tɔgɔ kelen a gɛlɛ ten est ce que isa ye muhamadu jugu de ye ayi isa ti muhamadu jugu ye isa ti muhamadu jugu ye isa ye muhamadu makutu fɔ k'a fɔ kana fɔ a ka linjili kɔnɔ a ko moi j'ai beaucoup de choses à vous dire vous ne pouvez pas les porter maintenant quand le consolateur sera venu il vous conduira dans toute la vérité l'esprit saint que le Père envoyera à mon nom il vous enseignera toutes choses et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jati Allah Akbar Allah Akbar. Est-ce que Isa est Muhammad Djougou? Aïe. Isa est Muhammad Djougou. Isa est Muhammad Djougou. Pour que Akal Loko Isa est Muhammad Djougou. An nana do kornan kono. Abin lafa ko Muhammad kana tile kelen ma Isa Djougou ya. Aïe. Muhammad tile kelen ama Isa Djougou ya kuma te kana fo aw silamɛ. Amu min aw yɛrɛ kɛ silamɛ ye bi ka fara aw bɛ nalimaw ne. Jati. Aw man kan tɛ dugu ka Isa. Fana Djougou ya. Ti se ka kɛ ten fiyewu. Fa fila bɛnna. Ka aw lamɔ o kɔnɔ jati faw tɛ aw nana wuli ko n'u ye ɲɔgɔn jugu ye a y'a fajaw janfa walahi a y'a faw janfa silamɛ fɛn fɛn k'i bɛ chrétien kɛlɛ i y'i fa janfa i y'i muhamadu janfa chrétien fɛn fɛn k'i bɛ fɛ walahi i y'i sa janfa jati i bɛna haya in ye ala fana nana isa ye nin fɔ k'a ban ala nana na min fɔ muhamadu fana ye a ko ne min bɛ kumana ni ye sanbara minɛ ka jɔbaga ala dugukolo minɛbaga ala ne min ka masaya la ne de bɛ kumana ni ye wa i k'a mɛn ne ala de bɛ garizɛgɛ di mɔgɔ ma min ka di ne yɛrɛ ye n'a fɔra ko garizɛgɛ bɛ di mɔgɔ ma dɔw bɛ garizɛgɛ kɛ wariko ye wari dɔrɔn tɛ garizɛgɛ wariko ni garizɛgɛ yɛrɛ tɛ fankelen na garizɛgɛ fɔlɔ den kɛnɛya muso a ni dumuni ka fa wari y'o ala ye garizɛgɛ tilan k'a sɔrɔ wari ma tilan nabi musa ka tilela nabi nuhu ka tilela agadi wafla biye tube wa mala ko garzika tubo don sen fila la ba ko barra kele jati kele to shi ayere na nani ka papier do yini ka nyege do kara ni yere yi tayi ko nyege kara o bita ku tayi fo ka ko deuxième do jati ko sanfé o plan de bois sanfé gata ben kele ma do ka couleur de bois sanfé comme o lu tera nele mi de ni na ni tayi ku tayi fo ka le plan do no tayi papier kele nu o deuxième kele nu kasoro bɛɛ yɛrɛ ka dɛsɛ cɛ ka ɲi hali n'olu tɛ mɛ mɔgɔ tɔgɔ t'a kan fiyewu ala nana ye komi a taara mɛrɛ a ko n'an tɛ n'olu birira hata maa to ye buna ne ma dilan dɛ mɛ komi an yɛrɛ b'o de fɛ fo a bɛ ɲɔgɔn faga a kama n'a ma dɔ di man tɛ sɔn
ale ma ta ye n'o tɛ ala ka a ko n'a fɔra ko garizigɛ nafolo tɛ jati ka jan la dɔw bɛ muso b'o fɛ wari b'o fɛ naam o bɛ se ka muso fɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ ka ɲini nka o ma se ka den wolo den min bɛ dɔw yɛrɛ sago ye fɔlɔ a bɛ daji sɔrɔ denw ye est ce que garizigɛ lo ayi den o tun tɛ garizigɛ o ye fɛn karabani de ye nafolo ni o ye fɛn karabani o ni garizigɛ tɛ kelen cɛ bɛ yen muso b'a fɛ dɔrɔmɛ kelen t'a fɛ hali a ka sini dumuni a bɛ sigi k'a jɔyɔrɔ nka n'i y'a denw ye e yɛrɛ bɛ kɔntan i yɛrɛ ma k'a sɔrɔ o ma kuma ban i b'a ye ninnu bɛ kɛ fɛn dɔ ye ale yɛrɛ bɛ kɔntan o kama a bɛ sigi jɔ ye jati donc o la min bɛ kuma na yan ko de ko sabu ale ala de bɛ garizigɛ di mɔgɔ ma min ka d'a ye wa a y'a den a ko ale ala bɛ garizigɛ degun mɔgɔ fana ma inna alimun bi kulli shay'in ale bi mun bɛɛ kɛra kun mun kama ko ale de b'a dɔn a bɛ garizigɛ degi dɔ la i ka di ale ye a b'a di dɔ ma fana ale b'a ye ko ni wari bɛ min na ko de ka di ale ye ko ale b'a degi ale bɛ garizigɛ degi dɔ la fana k'a sɔrɔ i ka di ale ye mais ale ala b'a dɔn kun mun kama a bɛ kɛ e m'a fɔ i b'a jinɛ de fɛ e m'a fɔ i bɛ den ɲɛnama de fɛ bɛrɛ bɛ min wari e ma e bɛ to sunkuruba ɲini na i kan ka den ɲɛnama wolo waati min na o den sɔrɔ sunkuruba so la a b'a bila yen e bɛ ala da k'i bɛ den ɲɛnama fɛ ala bɛna garizigɛ in degi sunkuruba ju kɛ wari a b'o fɛn kun e bɛna taa se muso ma a bɛna den ɲɛnama wolo donc kun bɛ fɛn bɛɛ la taa n'a ye sara ala ko mɛna den k'a yira ala ko nabi isa juguya tile kelen ayi k'a yira ala ko muhamadu ni isa ka kumakan ma fɔ ɲɔgɔn kɔ tile kelen a ko saraha lakum mina din ala kumana ya ko muhamadu ne kangari kelen la aw ye a ko sariya kɔrɔman bɛ ele yɛrɛ bolo yen ka bɔ ne ala ka diinɛ kɔnɔ sariya kɔrɔman jumɛn kolo ma wasa bɛ nuhan a ko sigina ye nabi nuhu ne nuhu ladi ni sariya min ye e sariya kelen muhamadu i ti bɔ a ra saraha lakum mina din a ko o de ye sariya ye ele bolo n'i y'a bila dɔrɔn ele faralen kɛ ala fila bɛ min fɔra muhamadu ye ni kɔrɔnaya ne o n'an tun bɔ tawarata la walima linjila b'a fɔ an ma sɔn a dɔrɔn an b'a fɔ a bɛ kɔrɔna ne fɛ an m'a fɔ ko silamɛya baasi kɔrɔna ne wa kuma tɔ filɛ yan ko saraha lakum mina din a ko muhamadu ne kangari kelen la ye kabini sisan i nana kura ye kabini sisan n bɛ sariya kelen fɔ e ka kangari kelen la ye ka bɔ diinɛ kɔnɔ n'i t'o sariya in dɔn n b'a wasa bihi nuhan ni nuhu nani ni sariya min ye o sariya kelen de b'i bolo i ti bɔ a la dɛ wallazi awhayna ilayka a ko fɛn min ne y'a waayu k'a di ele ma n'o ye kuranna ye dɛ a sariya ninnu tɛ bɔ ɲɔgɔn kɔnɔ wa ma wasayna bi ibrahima a ko ne ye nabi ibrahima ladi ni sariya min ye nabi ibrahima ka kitabu a ko o ni e min b'e bolo k'a tɛ bɔ ɲɔgɔn kɔnɔ kuma tɛ aw ka kɛlɛ kuma ninnu ma fɔ ɲɔgɔn kɔ kuma tɛ aw ka kɛlɛ ma wasayna bi musa a ko nabi musa n'a bɛ fɔ a ma ko moïse ni ancien testament dira ale min ma a ko ni nabi moïse ladi ni sariya min ye n'o ye tawurata ye dɛ saraha lakum mina din a ko o le sariya kelen bɛ e muhamadu bolo k'a ma fɔ ɲɔgɔn kɔ kuma tɛ k'a fɔ aw ka kɛlɛ mais a bɛ min bi kuma karamɔgɔ nabi musa t'an ka mɔgɔ ye nabi musa tile banna muhamadu tɛ ne bɛ yen wa cɛ min fatuni san 1440 ani 40 o kalo b'o kan yɛrɛ aw bi mɔgɔ le a fatuni san 1440 kɔ ale yɛrɛ si tɛmɛ san 60 kan e yɛrɛ si tɛmɛ san 60 kan e yɛrɛ bɛ se k'a fɔ bibi yɛrɛ hali mɔgɔ min si san 60 sɔrɔ k'an b'a fɔ a ma ko fɔlɔfɔlɔ mɔgɔ fɔlɔ ko vpr ninnu ale ye min bɛ se ka o di ten yala o fɛ o b'ale kɛ vpr min bɛ se bɛɛ kɔrɔ hali n'a a ka kɔrɔ n'a ye sa ale tɛ vpr ye mais o b'a fɔ min ma ko sawo ale ye fɔlɔfɔlɔ mɔgɔ ye jaati ale ye sawo yala o b'o de wele ko sawo ayi an bɛ kɔrɔ ne kalan na a bɛ min fɔra an b'o fana mɛrɛ dɛ n'o y'i wele ko sawo kɔrɔ dɛ an fɛ sisan ne ko vpr ko yɛrɛ t'o yɛrɛ ko cɛkɔrɔbaw fajɛ jaati hali n'i kɛra cɛkɔrɔba ye minnu b'aw ju ka ban a bɛ k'aw fajɛ ye cɛkɔrɔbaw fa tɔgɔ karamɔgɔkɛ a ko wa ma wasayna bihi musa ne ye musa ladi ni sariya min ye ne ye taabolo min di musa ma ne ye livre min di musa ma a ko saraha lakum mina din muhamadu ni ne ye sariya ye aw bolo ka bɔ a ka diinɛ kɔnɔ k'a tɛ bɔ ɲɔgɔn na mais k'a b'o bɔ ɲɔgɔn na a b'o tigi kɛ mun ye ale le kafiri ye don nka ale bɛ fɛ ka na
o bɔ ɲɔgɔn na a bɛ na ka na fɔ n'u ye ko n'u mun nin kalanna k'o ta man ɲi k'olu de kafiri ye mais kɔrɔnaya ye min fɔra k'o tɛ bɔ ɲɔgɔn na ni min nana k'a b'o bɔ ɲɔgɔn na kafiri filɛ kɔrɔ ni limami min y'a fɔ ye kafiri filɛ kɔrɔ n'o tun bɛ kafiri saraka bɔ a d'a ma n'a ma sɔn k'a minɛ dɔrɔn ɲini a kama o bɛ ban ka saraka la cogo di o saraka bɛ n'a dunbaga de don taa n'a ye wa Isa a ko wa ma ne bɛ kuma ele Muhamadu fɛ ni sariya ye wa sa in n'a degun Isa ni Isa ladini sariya min ye a ko olu ye nin saraha lakum min ad-din olu ye sariya kelen ye k'a bɔ ele Muhamadu ka diinɛ na ou est la discussion bɛ min il y a pas de distinction foyi tɛ silamɛ ni chrétien cɛ n bɛ se ka min fɔ a ɲɛna olu ye la paix ye a bɛ fɔ o de ma ko pardon olu ye cohésion sociale ye aw kana wolomani kɛ yanni diinɛ ka na aw fɛnɛ tɛ diinɛ wa o tɛ bɛ yen yanni diinɛ ka na aw fɛ o tɛ diinɛ wa o tɛ ko bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a fɔra ko diinɛ nana lafiya kama diinɛ nana nɔgɔya kama aw yɛrɛ ko Muhamadu ma ko wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin ko Muhamadu dira nɛɛma de kama mais Muhamadu nane bɛ nana kɛ ko aw ka fara ɲɔgɔn na faso kɔnɔ ale ma ɲi dɛ est-ce que o ye min fɔ cɛ ayi a ma kɛ nɛɛma ye fiyewu est-ce que nɛɛma lo ayi a tɛ kɛ ye est-ce que la paix lo ayi o ka fɔ cogo est-ce que pardon lo fiyewu est-ce que cohésion sociale lo ayi ale tɛ fiyewu tiɲɛ tɛ ayi société ka base filɛ leburu saba ninnu k'a yira ko munumunu tɛ olu tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ a ko yanni Isa ladini sariya min ye sarah lakum min ad-din Musa Muhamadu ne ninnu bɛɛ ladini sariya Muhamadu a filɛ nin ye o de ye sariya ye ele bolo i ka diinɛ kɔnɔ o kɔsɔn alakɔrɔnaya de b'a fɔ ko ma yukalu laka illa ma kad qila lirrusuli min qabl a ko o tɛna foyi fɔ e ye ayi o tɛna foyi fɔ e ni Muhamadu ye a ma fɔ maa nukalu dɛ ayi an tɛna foyi fɔ ye mais a ko maa nukalu Seydina Jibril tɛna foyi fɔ e ni Muhamadu ɲɛna illa ma fɔ n'a kɛra min ye kad qila lirrusuli min qabl min fɔra ciden tɛmɛnenw ye ka kɔrɔ o de bɛna répéter ele ye Muhamadu bɛ répétition de la ale de donc a kɔfɛ Ala ko a ma yan n ka ninnu ladini min ye sarah lakum min ad-din olu bɛ kɛ ele ka diinɛ ye k'a ta k'a fara ɲɔgɔn kan k'a wuli ka jɔ n'a ye ciden fatulen san 1000 ani kɔ Ala seginna ka dari ɲuman wɛrɛ wuli n'o kɛra an ka Ustaz Seydou Jafare ale kelen de wulila ka kɔrɔnan ta ka jɔ n'a ye siga t'a la fiyewu n'o tɛ an ɲɛ bɛ karamɔgɔ jumɛn la bɛɛ ko kɔrɔnan de bɛ laban la a tɛ kɔrɔnan fɛ a tɛ ko lo k'a ɲɛfɔ ko ni k'i b'a fɔ ko i ni mɔgɔw tɛ bɛn ka to i ni mɔgɔw ka bɛn i ni Ala ka tiɲɛw olu ka fisa wa olu b'a aw ka tɛ aw ye i ni Ala ka bɛn i ni mɔgɔw ka tiɲɛ olu ka fisa an ta kɔni an ni mɔgɔw de bɛ tiɲɛ an ni mɔgɔw de bɛ fara ka tiɲɛ dɛ n'an bɛna tɔgɔ ye a fɔ de ka to ka boli tant que i kɔni bɛ tugura an kɔ an bolitɔ bɛ min fɔ i b'a mɛn n'i lɔra an bɛ lɔ k'an da s'u ma k'a fɔ n'i y'an bɛn an bɛ bɔli ka to k'a fɔ tugun an bɛ fara ka kɛ ten hali n'an ma bɛn a la a ko Muhamadu ma ko sarah lakum min ad-din sariya min bɛ aw bolo o filɛ nin ye nin diinɛ kɔnɔ nin tagacogo in na an akimu diina a kuma banna sa a ko n'i y'a ye ne y'a d'i ma ko i kana fara ninnu na k'o ka sariya i k'a ta ka baara kɛ n'a ye a kun ti dɔwɛrɛ ye ko ka diinɛ jɔ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wala mina mais aw bɛ di bi aw ka karamɔgɔw bɛ di bi aw ka limamuw bɛ di bi serikɛkaw b'aw ɲininka aw ka limamuw bɛ di aw kana miiri ko muso wɛrɛ ne kuma cogo de ye ten ne kuma cogo hali a bɛ ja hali an bɛ mun na hali ne sigi ɲɛfɛ ne kuma tɛ wa o si tɛ a tɛ kuma si sira a ka sigi ne ɲɛfɛ ne ka to ka kuma a tɛ kuma la yanni an ka tila a bɛ bɛn n'a ma bɛn yɔrɔ a bɛ taa bɛn a bɛ kiri a yɛrɛ b'a to k'a kun suru kɔ ɲɔ parce que a tɛ fɛ ka min mɛn ne bɛ n'o de fɔ a ɲɛna a tɛ ka farinya min tigɛ mɔgɔw fɛ ko kira ko ten ko Seydina Jibrila ko ten ko Abu Dawuda ko ten ko Seydina Aliyu ko ten o don de ne bɛ to k'a fɔ a yɛrɛ ɲɛna n ko mɔgɔ minnu y'a fɔ a ɲɛna n ko nkalon don n'a ma bɛn a bɛ taa bɛn so kana siga la fiyewu ko tɔnɔ o bɛ to ma ni ninnu ni karamɔgɔ ka ɲɔgɔn kunbɛn dɔrɔn o fɛn bɛ k'o fɛ n'i taara i bɛ taa sa aw mana min fɔ a tɛ ko e sira o ale n'an k'i bon kelen don wa ne bɛ nana fɔ o jigi tigɛ de b'i fa a bɛ min na a b'a da sa donc an ka kuma cogo de ye ten yan dɔrɔn tɛ dɛ ayi ni yɛrɛ bi komi kuma nɛgɛ yɛrɛ caman ti na o kɔsɔn an ban nɔ n ti kuma parce que ko ka ca semaine passée bɛ wajulu la n bɔ yan tugun ka kan ka taa yɛrɛ sɔrɔ fo Wagadugu o wajulu kelen donc o la nin souvent o ye posé dɔrɔn mais an nana Ala ko kanu de y'a to an bɛɛ traversé ka ɲɔgɔn n'o tɛ programme chargé ninnu a chargé ninnu fo ka tɛmɛ mais
o ta bali ko n'a sera an ti ladilikan dɔɔni fɔ ɲɔgɔn ye mais ala ye min fɔ a ɲɛna a ko sariya ninnu bɛ ɲɔgɔn kan a kun tɛ dɔwɛrɛ an akimu diina jamu do dɛ n'i y'a kɛlɛ an ye mun kosɔn akimu e ka taa fara ninnu kan aw ka fara ɲɔgɔn kan ka jɔli kɛ a diina ka diinɛ jɔ kelen ye wala tafarraku a ma sɛbɛn ten wala tafarraku fi aw kana taa fara aw kana taa kɛ kɛlɛkɛbaga aw kana taa kɛ mɔrɔsɔ fihi ne ala ka diinɛ kɔnɔ fa kun ye nin cidenw nana dɔ bɛ na dɔ bɛ tɛmɛ wa kafayna ala asarihim ninnu de bɛ yen dɔ bɛ na dɔ bɛ taa a ko mɛ mun kun ye Muhamadu aw ka fara ɲɔgɔn kan ka diinɛ jɔ wala tatafarraku pour que aw kana fara aw kana kɛ kɛlɛmisɛnkɛla ye aw kana kɛ mɔrɔsɔ mais a bɛ nin bi aw ka diinɛ bɛ nin bi o fara dɛ a ye ninnu kɛlɛ ninnu taala ta ye a ye ninnu kɛlɛ ninnu taala ta ye a ye ninnu kɛlɛ ninnu taala ta ye i t'a mɛn silamɛw de la o b'a ko ka minnu kɛlɛ i t'a mɛn olu dara olu t'a fɔ olu yɛrɛ maloya kan aw de ko ko silamɛya nana nɛɛma de kama diɲɛ bɛɛ o tuma a ko ka minnu kɛlɛ o bɛ lahara de wa a tɛ lahara fiyewu walima e karamɔgɔ min b'a fɔ e bɛ lahara de wa ayi a tɛ fiyewu est ce que a ye min fɔ ko Muhamadu na rahmatan lil alamina ayo mu fɛ est-ce que tiɲɛ don jati o fɛ tiɲɛ tɛ ko nahiya in est-ce que a nana ko nahiya in na o ma la fiyewu n'o tɛ ta fɔ a ye ninnu kɛlɛ o k'o t'a la fɛ o k'o t'a la fɛ o k'o t'i fajɛlen fɛ ala y'i ka mɔgɔ de wa e tɛ mɔgɔ de wa i ni ala yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn ye la a ka lu kɔni t'a fɛ fiyewu mais mun de bɛ yen o b'a ɲɛfɔ a ko ne ko a ye kɛ ɲɔgɔn kan pour que aw kana fara ka jati kabura alal musrikin a ko mɔgɔ bana ninnu bɛɛ ka fɛn wɛrɛ ta ka ban nabi Dawuda ka sariya la ne ye Musa ladon ni sariya min ye ne ye Ibrahima ladon ni sariya min ye n ka Isa ladon ni sariya min ye Muhamadu aw cɛma ni mɔgɔ nana ban ninnu dɔra dɛ a ko ne ala bɛ tigɛ ira o y'o tigi le ye musiriku ye a bɛ musiriku yala min jati n b'aw ɲininka sisan fɛrɛkɛ ba aw bɛ musiriku yala min sisan a b'a yala ka limamu cɛma a bɛ na an karamɔgɔw fɛ a bɛ na musiriku sɔrɔ anw de fɛ a ye jɔsɔla to yen a kɔni an bɛ o sɔrɔ yen a bɛ na musiriku sɔrɔ misiri kɔnɔ le ni min nana fɔ n ye ko Tawurata t'an ta ye ko Linjili t'an ta ye musiriku premier de y'ale kɔrɔnaya in bɛ kuma na dɛ a ko ne ala bɛ tigɛ mɔgɔ la musiriku yɔrɔ o b'aw wele ka taa min ma min bɛ dana sariya min bɛ dana ne ye Musa ladini min ye min bɛ dana ni Isa ladini min ye min bɛ dana ne ye a tɔgɔ de Moïse ladini min ye ma ta de ohun ilayhi ka tɛmɛ fɛn kan o b'o wele ka taa min ma dɛ Allahu ko mais aw k'a lɔn ala yatabi ilayhi man yasha'u a ko ala le bɛ mɔgɔ dɔ kɛrɛkɛrɛ ka n'a di aw ma min ka di ala ye ala b'a ye ko ele le ka kan ka kɛ nin place in na ala ko la ala ko min diyara ale a b'o le kɛ n'o tɛ n'a sɔrɔ i m'a ye kɛlɛ tɛ ban aw ka silamɛjɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ ala m'olu sugandi o aw ta ye voté le don aw ta ye voté le ti i tɛ mɔgɔ fa ni min kɛra hasidi ye ni dɔ nana na bila place in na ale b'a ta a redu fara hasidiya b'a ta a bɛ yɔrɔ bɛɛ kɛ mankan ye n'o tɛ ala ko ala ye tabi imani yasaw de ye ko ale bɛ mɔgɔ le sugandi k'a bila yɔrɔ in na min ka di ale ala y'o kɛ kɔrɔ min kama ala le b'o dɔn n'aw ka limamuya ye voté le ye o kɔfɛ n'a bɛ se aw ka limamu ko a tɛ don arijinɛ na limamu t'a arijinɛ sɔrɔ wa waati min na o ye o bɛ lo a ka dumuni fɛnw na ala ka den balo ala ka sijan di a ma a tɛna cɛ a bɔrɔtɔ te yɛrɛ wa a tɛmɛ san 12 kan a fagara limamu ka dugawu minɛ na o san 12 yɛrɛ fana a kɛra soni o y'a faga est ce que limamu ye dugawu min kɛ ale ma kɛ danga ye a y'a danga yɛrɛ de sabu a kɛra voté limamu le n'o tɛ ala ka sugandili tɛ ala ko ale bɛ mɔgɔ sugandi k'a bila yɔrɔ la ye min ka di ale ye n'ala y'a bila yɔrɔ o yɔrɔ la kana bila ala place la hasidiya bɔ yɛrɛ la fɔyi mais ni k'i ti fɛ e bɛ to recul de la e tɛ avancer tuguni fiyewu e tɛ avancer n'a y'i sɔn ala ka sugandiliw la a ko ale ala le ye nabi Isa sugandi aw nana fɔ k'a ti Isa fɛ ala le ye Musa sugandi k'a bila yɔrɔ min a k'a ti Musa fɛ a bɛ mun fɔ mɔgɔw ye a ko ale ala le ye mɔgɔ kɛrɛkɛrɛ k'a bila a bɛ dɔ kɛ dɔw yɛrɛ hali ne min bɛ kuma na tan a bɛ kɛ karamɔgɔ dɔw yɛrɛ ko ne tuma kan ka kɛ ten ko nin de ko kan ka kɛ ten a tɛ kɛ yen b'a bi e bɛ se ka kɛ ne ya ko i bɛ fa fɔlɔ kurunkurun yɔrɔ segin ni ne tɛ kɛ kelen ye fa yɛrɛ ka to ka don y'a ɲɛ la ye a tɛ kun yɛrɛ fiyewu hali n'i sigura n'a ye ko i kɛra ne ye komi ne n'i ma faga sini ne yɛrɛ tɛ kɛ yen fiyewu ɛ bɛnkili kɛ tigɛ an tɛ kɛ kelen ye fiyewu komi wuru n'a kubara ja ye
aga buka kelete kala ti kelenye o isenye ana wale ti kelenye o isinaye ana miriya ti kelenye o isabaye wa ene hajiri ne ti hajiri o nani jati adaifo atike fiyo ni mo min na korna ya kelenu ko hal na so rene ba lo ngata ba ko afo cenge na jama ay ko na ya kelenu ko min ko na bin lo sigatalo la ko ta lo ay ti wajullo ay wata wata hasidi alile jani karo ana ta doni hayani fayadi ele man yunibu akuna arabu mo kanda sana katta ala yere ma mo ni ya yere di ala made ni yere di ala ma ala kanda sara do ko man kana lillahi kana Allah ni mo be kera ala fe ala be kefe na ni ta ala fe kana hakatwa manu ko kanda sara le yinna anu ko kanda sara le yinna ele ko la ta zumur ba so na ta kanda sara le go rewa ta mi sirna ke ta ka mo ko ko nan tigise kanda sara le ko ko ya habi ilayhi man yunibu amoni tara le fe ba le ala be kanda sara do le ko e bi tara bar bo na ko kanda sara bar ko do le kanda sara wa ba ko da ni mo sara ke ele ye wuye ele bo forgir ba mo wodo law e ko kanda sara le kanda sara le sirata ne ya samla desra e mi kanda sara de ay ka kanda sara mai ele kanda sara mai de so ne ta don dinga de mo la ko yira fonse ka bara ga tuka ne kuma le ba sa wana ta go na ya ko abu ba ba se ka do ele tro bi ju gari wa je go worto ay ale ni wa tro no ele bo ke ni ke so kanda sara le jati ta do na ya do ayar ko kuma le ba sa wana ta go na ya abu na ba ba se ka do kanda sara le yin na ke ta mi sirra na Allahu akbar sarga ta mi sirra ni ma ba se ya kamera ba se sarga ya munu tuk man dawale ko ala ka korna munu tuk man dawale ko ala ka lingi munu tuk man dawale ko ala ka tawrata jati ere ko lu teo kata si barbona wa yoro ko le do ko kute wala ka alfa blo ndo e bo le ko ni ta ka ko ko kanda sa lemmo o ko sa ala ko inna hadaynahu sabila imma shakira wa imma kafura Allah akone ala ya dama dembla na na ibla dangana sira fla fle ni goro ta kanda sira fe wal me kata ban sira fe jati abana do o me tara mi do o ba lo te ado ni la ko kanda ni ba ni e tara mi do ko kanda ni na e ga ni do ta ye ju sira fla di ta yo ni atita yo do hala mo ho tu nyogo ni akone ala tara le barakati donc ola ami se ka me fo agina lebur tigin no distinction te comme watu jira ola amna ka de flon to na hayan kelen do ana faraga ko yalma na fagan amadu ele ta bin mai da ta ma fle hayam binani ani woro na yo fo ambalo so no do mogora jati na ba kuma ndi dore parce que sere ni be ado fo ba wo ba me ni ka mo ho sege ka mo be ka sege ni mi yebi koni konna tu ta mu furra ga ba ko tu na te ala mo ho ko tu na ka to selin je jati nabi Ibrahim nabi na ba to la huwa samakum muslimuna aka tu na ne tu do nabi Ibrahim kullu min ya wa ko tu na nabi Ibrahim ya wa ko tu na lumina oni Muhammadu nani ke sanga tu ko ni o jaba da no sanga chama no na mo nabi Ibrahim ya wa ko tu na na do ko Muhammadu na ne tu na mo ko to nyoon fa mo ka tanya fe chama haya godi wa kaifa Suratul Maida no kimuna ka waliya mahabo atau hayam binani anu woronna ala binan ne fla wala hayam binan ne fla ala be mun fay jati kata lo foga na ibn amboraro na wa kaifa ala ko Muhammadu ma to hatu no naka ayren samu kanya aka se kallo ku kelete sulame anu tawrata tigini lindi tigi ko keleta ni ngo jati aka se kallo ko sosolite anu ngo jati ni ko na hayen ko Suratul Maida tu ko hayam binan ne fla ala Muhammadu le ngin ngal londora ala Muhammadu ni gale ako wa yuhakimunaka jati ako tawrata tigu linjiri tigu ebe wuni kana sharia nyinga ele Muhammadu fe kaifa
mun kama korna yeno de ala du muhammadu ni ngara ako tawrata tili bi saka tawrata fa abole chodi ele bi bala tale kan na tawrata bi bolo ligil bi bolo ako bi saka da sare ni nga ele muhammadu fa kai fa muna tawrata tawrata de bele kenbe tawrata bi bolo ko bi saka ko chodi est-ce que c'est une différence de là ni différence tu be ala to da fo aga ko ba yira le o tawrata mi ale mi se num be fai mo ko se ko to bo to di ka wuli bi na ni ngi ga ni ti na da bo hukmullah ako tawrata ba ko hukmullah ne ala ka kiti be sen sen be fiha akone na ebo to to di bi na korna tigi ngi ga abe be kiri abe mo ba mun na Telebewa, so sortan akora do kala mo ba bi fo ga fa yana ba ga kerjon gele ai anta gele fi ni yoke kerjon sere ra do ta jana mena ire sere ra do ta jana mena akona do ko fa ide ola binna mi teleye tunin dugu ola binna mi teleye jamana ni jamana ola binna mi teleye siya ni siya ola binna mi teleye lu ani lu sida tale fi adonya amete senadir mi fuga mi fa yana gouvernement beta ni yoro bin ko kadon o bara ko ben la paix mondiale qui soro ne ala ka livre jati ati soro fi na paix mondiale nanu ba ni ne ko mina antara fi ga nyogo yele ka make ko de ta an se de ta le mana su ga ma jati jamana den to kinna e ga kinna no do ta gelo na so la ne ala ka ni mo ya kala ga tuka chembe mo ati se aka ta sika ma e ba ye be hakili be bengele ma am ko ni ne kulu wala ko fo ni ya koro fo Abidjan est-ce que accord tigele ya o sera anga sika kuma munafiya do bara jayi yako akoy makunu no be se togodi ala ka kiti bo bolo bo so togodi ko na ere ni nga kornana ko ka sura bekele jasi summa sedo ya tawallawna min ba'di zalika ako hanni oye ako hanni ya kiti ntige oye de ko bina ba o fana na sabo bana tawrata tale makasoro kana yi kuma ba yira ka fa ko difference ti ako bina ko yele ma min ba'ati zalika ele yere ka kiti temeni ko de o ba o fana na pisgo ya yi am be o be pe ka mi fo o e na mi fo ani mi be kara kele so fale de mi atisi abo bo le ba o le ko jo sociale adama te ka fa nyo ga barake o be tana kwa baki kala ko ke ne ala na noro ne ne kala ko mi ya jogo na e re ka jogo se ni nyebna nyebo se ka do itai na do na e yu wuyi kala karamo ala kama ali bi karamo ti fara nyon kan yoro sika wuli ni kele make fo da nyon buli hal sanga so dawra sanga bunda mo do du gasira o lu ta fara nyon ka hakele ke war no fe ya dum kanto ta bi ni etalo atate fi e re ta te ay mo dum ga to e hala la wa itate e semi yo an do ta la ko era ni mi ga semi ngoro wala te ko obrewa alili akara ko ngo ga ko alili tane wa ma ulaika bil mu'minin ako muhammadu sabamu nu o man liman yalle kulli man yabghaw lite hanno ta o bora ile to ko na tabban donc aba lo ko ti sen sonte anin jonge la hujjatan bainana lana a'maluna wa lakum a'malukum tana yayi inna anzalna tawrata ako korna ne ba fora de me na karamo me kuma wara fa kafiru alili ako korna ko ya ko inna ne ala le kuma na ne ala indra ne anzalna ne le jigiri ke at-taurata anyaru taurata mina ko ne le yo fana jigi ajigira min qablukum ka ko au ka kornanya taurata le ka ko korna yo le ba ko kitabu Musa imaman wa rahmata ko na be Musa kitabu min fle ko le nyemo e ni wurnu jama wa ko le nema kun fo korna yo le bo be ya ala ko ne ni ngam mataya aw to na ko ne to ne ni ngam mataya aw ka lo ko le tawrata fana jaati hudan fiha akode bi kanda ni na ka do tawrata kono hudan fiha ko kanda ba kono wa nur ni bi noro ni na fura me noro ti noro na haram noro ni ba ni ni ko do tawrata kono jaati me na ko mai bi do jere na ni kale e wuli tawrata tu do la ka fa fo ko wuli ka fura me ko ya ayo yerma me ba me nuru le ko patra mo wuru ku ka ma no iba yo olu le ka ku bara
ala ko mo on kala yahudiya tiri o ko ne ko tajane na ba ga yahudiya fa ati ko na fa ki ne ka no be feke ya mi ma ya ba ga yahudiya kere ne bi tarasina ayi ka tarasini mana ai bogana jati kana nya fogot ni ma se ka ko na sini to ba na ni bi za le ro se ala ko na he ni kala ko ka yahudiya kere akon ko ajira na ko Pizarro caminho Yahudiya Yahudiya o ka Yahudiya da ko siya doro siya te fiu Yahudiya siya le ai karakter le mo de Yahudiya ko kando ba fe abu ma ka ko ka français tige nu c'est comme ça on va ko se quoi on a to ka o fe ko nuji siya le siya te fiu siya te de karakter de bi ni ke nuji na te bana ga boda sibi so ara Yahudiya ni me siya te jati Nuzi ebe kanda Yahudiya o ka dugu ni ai ka mo ko ka dugu yara Yahudiya ko Yahudiya siya kai njuma na ayo me ko ka yara ni ye ko ya ko ba ko Israel me ko siya kai mu ne Israel ka ya to mu karakter do le ko Yahudiya siya te Yahudiya be halbi olu ye jama bi Yahudiya be halbi ka mo jama be muni yo ye ko ko sa biye anu lo ko anu inanu dina do romna anu le ko kira do masa ka jolo ko ko be abu ko ko Yahudiya mo ni ya yere ke kale le ka fita be kwale kanda no Yahudiyan mo ni ya yere ke kanda ba ka fura tu fo lo ole Yahudiya o ni siya tikele o karaktere ne akalla ka to am ja anu temke ko ga so juma dawano ma ni ma fulale ka seti ya bu woro la ko obey anna tara ko gol kan ka buga ba so ama pas officiel ka ba so ka fo ka nyefo mo o fa mi anu o ko so ba tiga yo wacha te mi mo ko fa so abi pene ko nan ko abi pene tawrata ko abi te linjil ko no ala ko ya ko ka lo ko le tawrata bi fi ha hudan ko kanda ba ko no wa nurun min nore ni ba ba ko no tadi ya tombe ha nabiuna ako mo ni ba fe o ki wala ne ala kan nabi nyuma ya plasira mo ta nabi nyuma ya kateme ka ta de pin nabi musa ko kan na fe so na nabi nyuma ma fe so ki de ama ya hakumu biha kwa be kiti kenai na na ko muhammadu yo kale ko muhammadu nabi yo abu muhammadu yo ko na ko ya no ha o to muhammadu nabi nyuma yo ako ndi hakumu biha nabi nyuma be mo ko nabi nyuma kwa be kiti kenai kidem be gidi kenai na ko muhammadu yo kele ko muhammadu masama adota gorda o to muhammadu nabi nyuma yo ada ko na ye na akoni na mbali karamo wa jabade Allah kuma bu bulnu karamo le ka o ko sana karamo tibe kuzo ka na ni ko se wara ko na karamo tibe ne o du bin to wa ran fa ko le fo ati ma chama ne ta na la hayi o ka fa ne tiga yo kuma tiara o bole kuma se la ara kuma chama ne ta na la amba be ko ka ni min ko be ke ni min ko si ka ke si ati ke si yo be tane alladheena aslamu ako anu mo nan fulame fo ya ka foro ni do ako alladheena aslamu ako al mo na kira fulame ye ko ya yere di alamado ya hakumu biha adu kiti kene ta wata ya mo ko fulame ayore famu kanya anta fora dugura fiu ame directeur internet ka wa karamo biya ya serge ya o globara ni min ma so aya ho yoro ma ga jati kere tara ma ta gibi ta ba ma ta ko hakili mo ba fle min ta ka jati akaka ne du hali ko ma ta la haraka ko am ta ko na flara min na ti to yoro ga to ne ko min na pa ti matla nga mi zona ai anna ta se ni ke mata do be do ni mna la haraka so o manyi de mero be ma sabu ke kana ti be be ku be kana akon le dina aslamu akon hal munu no ko ko sulama no ay sulama ya fa mu to ko akon be ya hakumu bi o be ki ti jati kana ngable lillazina hadu akon hal munu be no o bo yere ke yahudiya yo ko be se ka so ngakiti kenni jati Warabaniyuna. Allez rabaniyuna no abofolu mako mon père et c'est-à-dire l'abbé. Wal ahbaru. Allez wal ahbaru ame ka pasteur baba pasteur no na bofo mako et atokoli. Monseigneur wal ma et atokoli l'abbé et ouais mon père. Bema etofeze min alkitabillah. Ako beri kiti kenu nunu yo e kala ka yoro no famu aka jara ko ba da kiti kenu. Ako hala alile zina aslamu ko anda amunu islamu jati anu na ko kwa mai islamele ya
e ti silamɛ don o ka sɔrɔ karamɔgɔ n'u ka silamɛya ma taa ɲɛfɛ o ka sɔrɔ u bɛ siran anw ɲɛ kojugu o ka silamɛya ma taa ɲɛfɛ ni ko dɔn dɔrɔn o bɛ bɔ silamɛya la dɛ parce que cɛ donna misiri na tɔw bɔra da fɛ o limamu dira ka bon din na ye ko jɔn ye silamɛ bɛɛ y'a bolo di limamu ma limamu ye kasi dama ko n'an lakale ko n'an lakale kelen de ye silamɛ a ka kasi dama a y'a yɛrɛ bɔ a bɛ parce que k'a ɲamɔgɔden tigɛ kosɛbɛ silamɛ tɛ don o ka silamɛya se o ma a banna a ye kasi dama ko bɔra la k'u ka to ale kelen e de b'a fɔ e b'a se k'u y'a ɲɛmɔgɔ ya parce que nana ile ye silamɛ a banna Kana je ya bugo. O ya ta ta ya. Oh, do na finance ko bula misri ci ka bonya. O limam ya limam ko yi. Ko ka limam ko ga am misri bo ya ba ke porti joli. Ako ka ke batay. Akna na yo warna be ti bora yo. Wori na ga du mudu. O tu sula na le ye. No ta na ko mu islam e ko do ti ke nai. Ne na ko kwa mai do. Ka triple ko. Tana ngable wa kanu ale suada alu ko makuma de aba fora sila ko ngate ngonti kuma ko ngasma d'accord ko ngaloti ako wa kanu kunu mo be ke suada olu be ke sere alayhi libur nu ko fala takshaw nasa e mi kala sere be nu libur nu kan aba la fala takshaw nasa sere te bitini ako mi kala sere nu libur nu kan fala takshaw nasa kana sere mo ko yeto ala tanfo Herabisi abetli sigata la fiyo ni mebe to ka ke o ko so ko fala takshaw nas kana sira mani dinya ubiyo wa shawni sira ne ala kelele parce que e kera sere no no burnu sira ne kera sere ko yahudu kera pasteru kera ye labe kera sere nasara kera sere ala ni ko ni lazina aslamu ala ni so me ki kera liburu sere de fala takshaw nas kana sira mɔgɔ ɲa nka ni sera mɔgɔ ɲa i tɛ se k'a fɔ wajibi don e bɛ na to mɔgɔw ka minɛ ka ɲimi de la an tiɲɛ tɛ t'o kɛ o ni k'o kɛ i ni mɔgɔw tɛna bɛn han an minnu ko an ta kɛ an n'olu tɛ jɔ kɛnɛ si la ni mɔgɔw b'an filɛ ka ɲɛ fa wɛrɛ ka tɛmɛ an'u kan fiyewu a tɛ kɛ fiyewu ni y'o fɔ ni nalima dɔ ye o fana k'o fana ye waso ye waso tɛ o ye cogo tɛ kelen ye kuma cogo tɛ kelen ye n'an taara jamana ala bɛna nɔrɔ min d'e ma nɔrɔ bi cogo tɛ kelen ye. Ale ta nɔrɔ yɛrɛ bolo o ka sɔrɔ se tɛ mɔgɔ kelen ni karamɔgɔ ninnu ka fura o tɛ fɛ se tɛ mɔgɔw ka na ayi ni k'i ko yen o ti o kuma tɛ fɔ o tɛ dɛ ne yɛrɛ kɛra yɛrɛ ka ban olu t'i ye tuguni limamu n'a ka ban naani a t'i ye a ban bɛ tunu yɔrɔ o kɔsɔn o tɛ fɛ se tɛ mɔgɔ olu bɛ yɔrɔ se tɛ mɔgɔw ka na o dɔrɔn don o tɛ fɛn wɛrɛ kɛ dawuda tɛ kelen ye cogo tɛ kelen ye an ka kuma min tɛ kelen a ka fisa e ka tɛrɛban kuma ye. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. Sulaiman, Christian, Pasteur, mekuma aw fɛ. A ko ne Ala ka sariya min y'a d'a ma livre saba ye. K'aw ka bama aw kana to k'a fɔ a bɛ nɔgɔya aw bolo dɛ. Aw kana to nafolotigiw k'aw san. K'aw ka kuma yɛlɛma k'a nɔgɔya. Aw kana to dugutigiw k'aw san. Aw kana to jamanatigiw k'aw san k'aw ka kuma yɛlɛma k'a nɔgɔya a y'a ye kɔnɔ. Aw kana sɔn o ma. Waman. Ako mɔgɔ min lam yakun bima anzala Allah ni kuma na ka tile ban ka kuma ka siri ne hadisa ye i kiti min fɔ ko n'a ma bɔ Ala ka livre jiginni kɔnɔ n'o ye Kurana ye n'o ye Tawurata ye n'o ye Linjili ye ne ka kuma ma bɔ ale kɔnɔ faulaika olu tigilamɔgɔw humul kafiruna olu ye kafiri ka lafa filɛ nin ale yɛrɛ de hadisa karamɔgɔ kɛra kafiri ye kɛra ye o ko an k'a lɔ n'o tɛ an tigi donna diya an k'a lɔ ten n'an m'a lɔ ten mɔgɔ ye na sunɔgɔ o tuma an bɛ se ka min fɔ an ɲɛna aw y'a yɔrɔ in faamu ka ɲɛ sɔsɔli tɛ silamɛ ni chrétien cɛ ni diinɛ bɔra yen ka ban n'an taara se fɛn i bɔra i ka misiri la ni bɔra ka église la ni k'ale ma tigɛ jo la fɔlɔ n'aw taara se lamɔgɔya la kan kan aw bɛɛ ti facɛ kelen de wa aw bɛɛ ti fa kelen wa mun n'ale ma ban aw la aw yɛrɛ bɛ taa ban ɲɔgɔn na e ti dumuni kɛ ne ye lɛtiri kɛ e ti kɛ mun de bɛ yen aw ka bɛɛ ka fisa ni ɲɔgɔn ye de wa e bɛ se ka fɔ e ka fisa ni ye a bɛɛ bɔra sɔrɔ kelen de la aw tun ɲagaminen bɛ ɲɔgɔn na sɔrɔ in na a bɛɛ bɔra kɔnɔbara kelen na e fa fɔlɔ bɛɛ bɛ na la tugun ko silamɛ tɛ ko e ka fisa n'a ye a ye fara manamanakan na n m'a fɔ aw kana diinɛ kɛ aw b'a ka diinɛ kɛ a ɲɛ ma 100% n'i nana ni dɔɔnin kan ka fa ni kuma min fɔ i b'o fɔ
kale tara de tuga ladi na fana tara Allah rabbe na ba tugo fana foyi e bi tuga korna ya ni Allah no fe na to na ibu tugo fe de montri a tuga tiga na kele bara ami ni so le bara do na karamo ko ka wonne bi yu adna ta porta o na o bla karela aw kana so ma jamana ala ka yesu farafina complet be ala ka farafina yesu ma so be sigira ya ani fe me tora fanwo fa ko ba labe ko na yere kanu be fengo fena ko na yere boye ko so ala boye mi ke muhammadu ka boye mi ke magaye ko na boye ko so ala ko boye be amin gasre nyuma ala ka dama ala temso balo ko no ya ala ko no ya ka temso kanda ka dama ala ko ko dugu mi an sigira ba no serke se dugu kuma na tugolo an be fasolo adeli ande fatoro kama ke ni ka fargare ko farfora aba bere bere da elle kera elle ndana ye faga fasin be alwa be fagele wa ande kula da an fadan na o ko so ala ko ya ayuhan nasu ko aw adama din inna kalakinakum min zakarin wa unsa ne ya aw be da ga wacce kene anu muso kele wa ja'alnakum shu'uban ne ala nana kana aw bla ka aw be gurbu wa kabaila kawke kabila sia lita'arrafu pour que aw ka ñogon lo parce que jamana na taya inna akramakum inda Allah atikakum ni ka bonere de lebe mo mo considéré sia ko tara kabila ko tara faso ko tara ni min sarna ala nya ala ya foti donc ala kan gara ya sere do ni c'est jeté ala ka korta ma do fo ma sama refo ay fi Côte d'Ivoire kere nyama bi amira mina angwa sanno sika tala fiyo usaibe dugoke antu foke ayinama yaji abe dugoke ayra kote aleka ngalagini mi sete Côte d'Ivoire ka sika samati yaji sete Côte d'Ivoire alaka samati amin hashiriya aba dabla nama dabla akana mi kwate samati aw le tina ke foye no ta be samati akana ketto mi ala nye baraka yaji ayati sika ay kuma dabla he mi tunai anana soya nara tuba fere ka kai ere min tuba atimi kai akalo tanyale ni ya ala nara ya pitanya make sun sara du surera inda sura ene yere mai itugura wal mai wolora wal ma lon tira bo jugo tala fi no da ai ebe na ta tikera da ta fara ni sabako ne tin nun sabado ji afiyo wa hajiri ne bi odrono auto jare Pati bi ne gane na da don min fayina aka na shi ke fle na le min bla yoro na atai in yanzurukum ma fala ghaliban lakum wa in yakzurukum faman zal ladhi yansurukum min ba'di wa 'ala allahi falyatawakkalul mu'minin don wala min fayina an ga lamne kan yogo min balmayara kan yogo min adamadiyara mo ko do na kwa ndugo ka ayo ga di ama okadama yaka mo donc on a me seka min fanyina o le bo oyi me seka min fo aw jana ay ñogo mene dina kono ka ñogo mene fulame ya kono na bora ay ñogo mene sade ya kono ka ñogo mene balma ya kono serke dugumi na a dugum mene dia nala so nama abi dia de me fembe na fo jogo londo ana fo wati ni ya fo be ba ka yere de pa fo ko Muhammadu bin nana ko jide min nana be pa sere ka to ka den to wala Muhammad de pa fo ko min na ba to ko Ahmadu gada pe ya tin je kun yan to wala Muhammadu ni daga mu atoko mu zo fa ti timi fa de kere na mu zo ka fo le to ka be do ko la ka be jando o de mu wale mu so na mu so den ko kuno basiri ka kuzino ka tuka tama hako Muhammadu tubole ne Muhammadu kunda metu be ka do Muhammadu yere mana ne ci ta ay kasula me abu mu so sira be tama dondoni abu mu go buye be pour que ka fa le ale te alu de na Muhammadu le ta balu tay be madu oga madu so tay be madu le donc là musaka min fo ay ñina ay ñogo ta ay ñogo mena dina kono dugum be dia fende be na ko naka follondo abaga ko re no te ha dugum ta ma sembe dugina abe dia londo de kadia ayere mi na foka temo abe dia ta ma sembe dugina na to ñana no mo na dugum yere dia na tiara ka se ka sabati muna mi yere dia na be se ka sabati ay hakilto dugu chokorobora abisere wo atisere wo hakilto durati ay hakilto ay fawra jenu
mun bi ferke ya mun bi duwa ya fi to faura an karbo ba fara ya ba nu yete kanu bonya me na ba fa bonya wa na na sanin bi amma an ban bina amina ka dum na tufe nya yire an fa le fore an fa le fore korna yaba in tawata ba fa ko akrimu abuka wa ummaka likay tatula ayamaka fil ardi allati yutika rabbu ako now iki fa bonya iki ba bonya pour que ka se ka si so ni si so ra fe jawon ba kono wa man shatama abahu aw ummuhu fal yuqtalu katla nim mo mi fa torturer wala ki ba torturer wala ka fa ma mer akuy ka ngam daga fa ale anu dugu bara gara fa tenen ba ale da ba da yo o ko re ko dugu mo